Hello and welcome to VSC Voice Against Corruption. Apni khan ki aji ekdam important topic inega ani dia ase. Kitia moi khan nijur jaga backward howa laga, nijur jaga bahal no howa laga etu koa dem de. First rasta or hospital or school ahe. Itu majority be hospital de ekta important jaga ase. Manu khan moi khan ki koi ase. Apni khan laga leaders khan, apni khan nijur manu itu ki bi apni khan check koribe. Corruption do nijur manu ki bi ase kuge na. Manu khan hotai moi khan ki etu koi taki. Moi kan Mon KU unit itu kan Mon civil hospital de tai kan regular inspection aro public laga complaint kan bi loigena 23 April 2024 de hospital de tai kan ja dem de tai kan laga reports aro public kan jani bole laga pese ase itu pra aji itu share group bana ase public kan koi thake hospital de free medicine kan bi bhal na pai nole hospital ki bi ঠিক নহয় নেকি আৰু স্পেশালি আজিকালি ড্ৰাগছ এডিক্ট kan বেছি থাকে তো ড্ৰাগছ এডিক্ট লা অপৰেটিভ পাবলিক kan কনফিউজন বেছি আছে ড্ৰাগছ ছাৰিব কাৰণে হস্পিটাল দে OSD দাৱাই দিয়া আছে হলিবি OSD খাই না বি মানুখান তো এনেকা বেৰাই আছে তো সানফ্লাৱাৰ ড্ৰাগছ ইটো ছাৰি কিনা OSD খাইলে বি সেম হৈ আছে গনা পাবলিক kan ইটো কথা বি বেছি কয় এতিয়া তো OSD বি সানফ্লাৱাৰ পেকা নিচিনা এনেকা পেখাই কিনা এনেকা খাই আছে OSD kha aro sunflower drugs ka to iki ase goina public kan la confusion bi bishe ase kitia KU Mon unit khan aigena hospital de free ke palaga medicine kan diabetes pressure aro polio vaccine isna itu kan stock kumdi ase itu kan stock nai ko laga opore ta kan itu question witise ena hodem de doctor kan reply dia laga ase itu to NCD non communicable disease etu laga ekta department central government bra supply kora laga ekta dawai ase etu karone by chance etu stock khan kumdi hoigena ase gole to etu opore takan sawo goina doctor khan bra etu response dia laga amne etu kota janai dia ase aru kitia OSD la kotha ko atem de OSD bi bahade pai ase bahade ena kinina khai ase gwa etu laga report hisabte takan ge hota dem de OSD do etu to bahade pe khabole laga etu laga dawai den hoy OSD to takan OSD center aigena tade treatment dia laga ase goina moi etu buji paise aro etu OSD to take away mane takan kunba genuine case ase gole to OSD to kunba manuge di holibi OSD dawai laga treatment opore koise gole to kun manu etu registered ase etu kan tade aigena khabole laga ase goi ase aro by chance enega kunba manu OSD pekhagena paise gole to etu laga page number likhigina ase goise Mon laga ase gole mon laga alag number aboy laga ase gole aboy laga alag number Kohima laga ase gole Dimapur laga ase gole itu alag number likhina ase goise to by chance kunba manu kan enega OSD etu dawai kan pekhagena paise gole to moi kan etu ki thuri gene check bi kuribo pare etu to sell kuribole laga নহয় etu to business kuribole laga নহয় etu number opode etu takan etu page number opode sagena kut jaga pra etu di ase kinega etu tai sell kuri ase etu moi kan bhal bra bisarisi gole tai la route to pabole ase goina etu amne etu kotha bi janai dia ase mondown de 500 and above etu registered korina thaka OSD khai thaka etu khan matore 37 jun manu to etu drugs addict etu to ভাল হইছে ফুল রিকভার হইছে কিনা এটো লা খবর বি তাকান ব্রা কইছে আর আপনি কান এটো ইতিয়া কোনছ না OSD নো STD সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এটো কারণে ট্রিটমেন্ট আছে কই আছে আর এটো রিকভারি হইছে গতম দি আমনেন মানুখান কনফিউজ বি থাকিব হইলি এটো এনেকা আছে OSD এটো ট্রিটমেন্ট এটো লগা দাওয়াই খাদেম এটো বি একটা তাকান বি দাওয়াই হওয়ার একটা নিশা হয় হইলি বি কিতা সানফ্লাওয়ার ড্রাগস তো ওভারডোজ হয় না মানু মরিবলে চান্স বি বেশি আছে হলিবি ইটো OSD তো এনেকা ওভারডোজ হবলে লাগা চিজ নহয় আৰু কিতিয়া ইটো সানফ্লাওয়ার ছাড়ি না OSD খাই কিনা তান আদাত হইছে বলে তো তাকান ইটো সানফ্লাওয়ার খা লাগা তো তাকান পাওয়ার দিব পারে মানে দুইটা বি দাবাই হওয়া পৰা OSD ইউজ কৰি থাকিছে বলে তো তান ড্রাগস তো সানফ্লাওয়ার ড্রাগস তো ইটোলা এডিকশন তো তান ছাড়িব পারে এনেকা হসাবি 37 মানু এনেকা ফুলি রিকভার এতিয়া কোনসা সানফ্লাওয়ার সে খাবি সানফ্লাওয়ার ড্রাগস খাবি ছাড়িছে আর OSD খাবি ছাড়ি কিনা 37 মানু আছে কিনা আমনি একদম ভাল নিউজ ইটো বি কই দিয়া আছে আৰু এতিয়া তাক আমরা কই আছে এতিয়া তা OSD সেন্টার দে পার্মানেন্ট ডক্টর কান নাই এনা কই আছে আলাগ তাকান এডজাস্ট করি কিনা তাতে সাবলে তাতে ম্যানেজ করলে ডক্টর কান এনেকা আছে গই আছে এতিয়া খালি ইটো
डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट लगा एतु खान लगा काम ही नय मुखान एरिया कोन से केयु निसना मुखान पब्लिक प्रेशर ब्राबी ओएसडी करने भी परमानेंट मानु आजिकाली तो बेसी सोसाइटी बिया होय আছে एतु करने परमानेंट मानु एतु डॉक्टर के भी मोहन भी डिमांड करिले पिसि ভাল गयना एतु भी हमने पब्लिक आन एतु शेयर কৰি দিয়া আছে আৰু ইনা কেয়ু খান ব্ৰা একটা টপিক ওপৰে তাখান কি কোৱেশ্চন কৰি না এনা হতা হতি কৰা টাইম দে তাখান ডক্টৰ খান ব্ৰা একটা ভাল ইনফরমেশন আৰু আপনি খান কে কবলেলা পাব্লিক শেয়ার কৰিবলেলা তো আজিকালি এডিকশন ফ্রি হ'ব কাৰণে কোনবা ড্ৰাগস খা লাগা কোনবা মধুরাম খা লাগা আৰু কোনবা এনেকা তালাব শিকার খা লাগা বি কিনকা চিজ লাহলে বি এডিকশন খান এই ছাড়িবলে লাগা একটা ডিপার্টমেন্ট মন দিবি শুরু হৈ গেনা আছে গেনা ইটো খবৰবে জানাই দিছে ATF এডিকশন ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটিস কইনা এনেকা শুরু হৈ আছে আৰু কিতে ATF एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इतु इंटरेस्ट लोआ लगा मोखान लगा डॉक्टर नोगिया इतु के होता टाइम दे एतिया तक एदो एटीएफ ते मानु दो 90 जून निसना तो मानु हाइना आसे कुइ आसे और एतिया तक पब्लिक खान बा ना जाने पब्लिक खान बा तो सनफ्लावर एडिक हो बा तो खाली एडिक्शन एकटा आसनी भावना गुले और इतु भी ओएसडी खाइसे गुले भालो बनि गुना मोखान कुमदिन नॉलेज थाका बा मोखान ना भावना गुरि होले भी किते डॉक्टर खान इनक्वायरी कर दम दे सबसे ভাল पब्लिक खान गने कुनबा खान एदु मधुराम खाइना फैमिली दे जगरा करगेना मन आराम ना पाइना थाकागन बे एटीएफ एदुगे आमनेन रजिस्टर करना ताते ताखान ट्रीटमेंट खान दे और टाइम दे काउंसलिंग खान भी दे और इते तो शुरू ही हुई আছে इते तो स्टाफ खान भी इते कोनसे कुमदी ब्रा एनेका शुरू हुई আছে होले भी कितिया ताते मन एडिक्शन खान एदु रजिस्टर करना एतुदे एजुके दवा खान खाइगेना आपनि खान एदु रिकवर होइना मानु पिसि আছে गुले तो ভাল एदु डिपार्टमेंट में एनेका जाबले আছে गुना डॉक्टर भाई डॉक्टर नोगियात ब्रा एदु কথা बे कोला आमने पब्लिक खान एदु भी মই জানাই দিয়া আছে एटीएफ के तो ताखान इतिया तक तो दवाई दो 3 months ला कोर्स इनका दिया আছে एदु तो ताखान 8 प्लस शुरू हो जाए 8:30 प्लस शुरू हो जाए ताते डॉक्टर ताते एटीएफ सेंटर दे जायगेना ताते एटीएफ सेंटर दे जायगेना ताखान दवाई खान दिबो एतु खाइ থাকিব और कोनबा मानुखान तो 3 महीना देबी ভাল হৈ যায়গৈ एडिक्शन नो दारू खाखान छाड़ी दिए तालाब शिकार खाखान एदु छाड़ी दिए ड्रग्स खाखान भी छाड़ी दिए एनेका 3 महीना के भी छाड़ी दिए और बाय चांस 3 महीना के छाड़िबो पारा नाइ गुले एनेका होआ नाइ गुले तो आरो भी एक्सटेंड करिगेना पारा तक एदु न छाड़ा तक ताखान एनेका साबले लगा एकटा डिपार्टमेंट আছে बिना पब्लिक एकदम ভাল खबर एकटा किले माने आजिकाली मधुराम खाइगेना फैमिली बिया होखान पिसे আছে ड्रग्स एडिक होइगेना फैमिली बिया होखान पिसे আছে तो खाली दवा एकला नयना ताते डॉक्टर खान ब्रा काउंसलिंग खान भी दिगिना ভাল मदद करिना एनेका कुरा लगा एकटा ऑप्शन আছে गना हमने पब्लिक खान एतु जाना एतु কথা भी জানাই দিয়া আছে और इतिया एटीएफ ला कोआ टाइम दे ताते ट्रीटमेंट करा लगा तो ताते ट्रीटमेंट करा तो पूरा आउट पेशेंट ही होगो माने ताते एडमिशन होइगेना ताते एडमिट करने ना खावले नहय एदो निजु खरगे ताकिगेना ताखान की दवाई दिया আছে की एडवाइस दिया আছে एनेका पेरावले আছে गना एतु কথা भी हमने की जानाय दिया আছে डाउट न होबो गाने नागालैंड माथोरे भी पॉपुलेशन और मन ट्राइब्स कुछुले तो मन तन एकटा पिसि पॉपुलेशन लगा एकटा सेंटर जगह আছে और एतु के हॉस्पिटल तो पिसि इंपोर्टेंट जगह एकटा আছে एतु ओपरे डॉक्टर खान के एदिया कोनसा एक्स-रे निसना अल्ट्रासाउंड निसना सीटी स्कैन निसना और एमआरआई निसना एतुला फैसिलिटीज खान आसना नाइ बिना होता टाइम दे ताखान ला रिपोर्ट हिसाब दे एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड एदिया मन सिविल हॉस्पिटल दे चुलिगेना আছে एतु भी एकदम ভাল কথা আছে और किया एमआरआई और सीटी स्कैन लगा होता टाइम दे एतु भी एकटा इंपोर्टेंट আছে मुखान डिमापुर गयमाते जाबो लागे एतु कारणे तो मन हॉस्पिटल दे एतु किला नाइ गनो होता टाइम दे एतु एमआरआई और सीटी स्कैन दो डिमापुर गयमाते भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे एतिया तक तो एतु तो नाइ कोइ আছে एतु तो एतिया तक नागालैंड प्राइवेट प्राइस चली আছে कोइ আছে कि सीटी स्कैन और एमआरआई खान दो सीटी स्कैन दो 10 करोड़ निसना और एमआरआई दो 20 to 25 crore निसना एतु बाबे बेसी होबो पारे एनाका दाम আছে गुसे एतु कारणे एतु गवर्नमेंट रे एतु एफोर्ड कुरुबुर ना पारेना एतिया तक तो डिमापुर कोहिमा देबी नाइ और मन देबी एतु नाइ गयना एतु तो आस्ते आस्ते आइ जाबले আছে गयना एतु बेसी इंपोर्टेंट चीज আছে गयना मोखान होताय डॉक्टर खान के ब्लेम करे मोखान होताय मोहल्ला लीडर्स खान के भी ब्लेम करे होले भी मोखान ताखान के ब्लेम न कुरा के दे मोखान भी हुती जाबो मोखान भी हुती सबो लागे मोखान में ताना नॉलेज
tahangi huti gena ki ase ki karne nai itu ki ase guna mukhan be tahangi huti sugule to mukhan understanding hobole ase aro enaga mukhan understanding hoisu gule hi mukhan corruption free hobole ase aro mukhan be manu khan nisna mukhan be agere jabole ase guna aji apni khan ge du moi KU Mon unit khan edu Mon civil hospital tan routine inspection ja laga opore amdan ge du janai di ase etia aji moi KU Mon unit president ba lead krina kiman office bearer ase public khan garne tahan kam korala dikhina pesi khushi pai ase ekdam appreciate kuri ase moi khan laga ishor amnan ge long life dibo goina public sab laga nam de amnan ge khushi pala kotha bi janai di ase aji first time noi last time bi Mon tizil laga rasta bona opore takan edu inspection korala dikhi ase March last tak March final tak edu rasta to khatam hobi goina deadline digena takan enaga inspection kora laga to mola channel de bi thalise aur bishi manu khan dikhi takibo aru etia etu rasta bi bhal ba complete hobo negi goina edu bhabna kuri ase aru etu la opore bi KU khan bra alchin hoigena public khan garne kam ina kuribo nei goina etu laga result to etu laga reward to apni ange ishor bar dibo goina public khan mukhan bi apni ange bishi khushi pai ase apni ange prayer guru dibo goina KU Mon unit led by president appreciate korala kotha bi janai dia ase especially OST or ATF khan laga bishi important topic ase amne share kori dibi aur konba jana manu khan doctor khan konba likha pura manu khan bishi takibo apni khan be edu wrong ase goina muge khali complaint ekla noina amne comment se correction disi gole bishi bhalo hobo kile mane moi be doctor background ata noi manu khan ge moi huti na amne ni kotha share kori di se goina share kori di ase goina amne edu kotha janai dia ase thank you all